Mismo ita ditoy Barasibis Provincial Nursery po iti Provincial Government of Ilocos Sur ket kaumano man tayo ni Ma'am Eileen Bilen may isa kadagiti nursery caretaker ket intayo amwen anyamot iti kapadasan na kalpasa wenno sakbay ken kalpasan nga naipalpas dito proyekto iti Provincial Government of Ilocos Sur dito yung mismo nursery. So ma'am naimbaga oras tayo. Kasamit sir, naimbag nga bigat tayo met. Okay. Ma'am iladawan nyo man ma'am kasano ti langana idi datoy provincial nursery idi saan pa nga na konkreto datoy anya ti kapadasan nyo idi kastoy pala idi tapok palaeng ken pitak palaeng datoy pagnaan ma'am. Edi sir, hampingan akong greto na galis sir. No kwa sir, marigatan kami nga DJ agbunag ti sidling sir ta kasla nalubo detoy pangipagnaan mi ti karatilya sir aglalo no pinagtutodo sir narigat nga may duron di karatilya sir. Ket no da kayo ma'am da kad experience yo mata padaso nyo na ipagalis idi ka dato nga ayun sir na padasak ta no kasdi ngamin no aglalo no dahi pinagtutodo sir aglayas mo ti danom ditoy no dahi magna kami napadasak ti kasla nay kaglis sir nga may kwamot no kasdi sir nga pinagtutodo. Ket itatangarod ma'am ta itay na panatawan ket napasimpa dato yan na konkreton. Anyamot ma'am iti nakita yung nagbaliwan nan. Adumot sir ta tapta na kongreton sir nadardaras kami nga agbunag na kuka DJ pinagbunag mi sir. Han kami nga DJ ma disgrasya no kwa sir. Kasla na napaspas sir ti pinag kuami tatta sir pinagtrabaho mita napintas detoy pagi kuan bin sir nga na sementadon. So panagkita yo ma'am ket very useful dato nga impaay ti provincial government dito ayan yo itata. Awen sir wen adumot ti kuana sir. Mayaten sir ti pinagkuami hang kami nga dayon na buntog nga konser na paspaspas ti pinagubramin sir ta mayaten detoy na kongreto nga konser.